जय जगन्नाथ। मु सत्यनारायण पंडा आपण मन मोर यूट्यूब चैनल भावातीत को स्वागत करुच्ची। समस्ते जानिचे गोटे घर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अतिथि होचंती ज्वाई एवं भणजा। ज्वाई भणजा गोटे घर पई शुभ होइथंती। आज आम आलोचना करिबा गोटे ज्वाई घर को आसिले घर पई शुभ होइथाय। एहार चारोटी कारण आमे मुख्यतः आलोचना करिबा। काहींकि जने ज्वाई तार ससुर घर को गले ससुर घर शुभ होइथाय। सज्जन प्रथम कारण कन्यादान भली महापुण्यर माध्यम सजिथाय ज्वाई। सनातन धर्मर विभिन्न शास्त्र रे वर्णना कराइछि जे कन्यादान महापुण्य। जेते दान अछि सबुठरो महान दान होची कन्यादान। कन्यादान करा जाय ज्वाई को। तेणु से महान दानर माध्यम होइथांती ज्वाई। सी जदि घर को आसंती ताले घर पई सकारात्मक शक्ति नेकरी आसंती। आमर महापुण्य को जे उज्जीवित करिथांती जो ज्वाई, से ज्वाई घरर शुभ होइथांती। आपणक घरर लक्ष्मी को ग्रहण करिथांती ज्वाई। तेणु जे आपणक घरर लक्ष्मी को ग्रहण करिचंती, जे आपणकर कन्यादान भली महादानर माध्यम रूपे उभा होइचंती, से ज्वाई घर को आसिले निश्चित शुभ होबो। से ज्वाई घर को आसिले निश्चित आपणकर घरर ऊर्जा एवं अरा बढ़िवा संग संग सकारात्मक शक्ति आपण घरर वृद्धि पाइबो। एही कारण लगी ज्वाइंटी घर को आसिले घरर मंगल होइथाय, घरर शुभ होइथाय। सज्जन द्वितीय कारण घरर लक्ष्मींकर संतोष। सज्जन विवाहित झियो घर लक्ष्मी अटंती। विवाहित झियो यदि गोटे घर ऊपर संतुष्ट हेबे ताले आपण जानिबे जे साक्षात लक्ष्मी आपणक घर ऊपर संतुष्ट होई गले। आपणक झियर देवता होचंती आपणकर ज्वाई। तेणु ज्वाई को यदि आपणक घरे यथोचित सम्मान प्रदान करा जिवो तेबे झियोटी निश्चित संतुष्ट होबो। झियो जेहेतु साक्षात लक्ष्मी, विवाहित झियो जेहेतु आपणक घर उपरे पिता माता एवं तार भाई भाउजों पर संतुष्ट होबो। जेहेतु से ज्वाई को ठीक भाव सत्कार करिथिबे, आपणक घर को ज्वाई गले शुभ होबो। या बोली माने न जे आपण घर को ज्वाई जाउथिबे आपण तांको बेसम्मान करुथिबे। आपण ज्वाई को यदि यथोचित सत्कार करिवे, तांको सम्मान प्रदान करिवे, निश्चित रूपे आपणक झियो आपणक ऊपर संतुष्ट होबो, आपणक घर ऊपर संतुष्ट होबो। तेणु आपणक झियो संतुष्ट होबाटा साक्षात लक्ष्मी संतुष्ट सदृश सज्जन माने। तेणु ज्वाई आपणक घर को गले शुभ होबो जदि आपण तांको ठीक भाବରେ सत्कार करिवे, तांको ठीक भाବରେ सम्मान देबे। जेहेतु आपणकर महापुण्यर माध्यम साजिचंती ज्वाई। सज्जन 3 नंबर कारण ग्रह दोष खंडन। आपण जानिचंती नवग्रह यदि संतुष्ट रहिले तले आपणकर जीवन रे सुख शांति भरि जीव। लोक कथा रहिछि जामाता दशम ग्रह। जामाता होचंती 10 नंबर ग्रह। जेमती हमर बुध, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, बृहस्पति इत्यादि ग्रह नवग्रह अछंती। नवग्रह भितर जदि जे कोनसी ग्रह आपणक ऊपर असंतुष्ट होई गेले तले आपणकर जीवन धूलिसात होई जीवो। सेही भली भाबरे ज्वाई को दशम ग्रहर आख्या देइछि। ज्वाई जदि आपणक घर को गले, आपणक घरे यथोचित सम्मान पाइले, यथोचित आतिथ्य सत्कार आपण ज्वाई को कले, दशम ग्रहटी संतुष्ट होला बोली आपण भाबी नेबे। एवं आपणकर राहु केतु सदा बेले आपणक पर संतुष्ट रहिबे, जहा ज्योतिष शास्त्र कहिथाय। सज्जन ज्वाईटी ससुर घर को गले सेतिकी बेले शुभ होइथाय जेते बेले ज्वाई को प्रकृत रे तांकर सम्मान करा जाए
ଜ୍ୱାଇଁଟିଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଶୁଭ ହେବାର ଚତୁର୍ଥ କାରଣ, ଜ୍ୱାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ। ଜ୍ୱାଇଁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଭଣଜା ଶାଳଗ୍ରାମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଲୋକ କଥା ରହିଛି ସଜ୍ଜନ ମାନେ। ଆମର ବିବାହ ସଂସ୍କାର ହେବା ସମୟରେ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଝିଅକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ବିବାହ ଦିଆଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧରମ୍ ବରମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପ ଧରାଂ ବଧୂମ୍ ଇତି ମତ୍ୱା ପ୍ରଦାତବ୍ୟା କନ୍ୟା କଲ୍ୟାଣମ୍ ଇଚ୍ଛତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଝିଅକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରି ବିବାହ ଦେଲେ କନ୍ୟାର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରି ତାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ଅର୍ଥାତ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହବ। ତେଣୁ ଜ୍ୱାଇଁଟିଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରି ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ସିଏ ଯେମିତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଜ୍ୱାଇଁଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ବିବାହିତ ଝିଅଟି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବି ନେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି କାରଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇ ଚାରୋଟି କାରଣ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ସଜ୍ଜନ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭାବନା ଭଲ ରଖି ଆମେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ସଜ୍ଜନ, ବିବାହ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଦେଲା ନାରୀ ହେଲା ପାରି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସନରେ ରଖିବା କଥା ସେ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିନଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଗ୍ରହ ଦୋଷ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ, ଆମ ଘର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଜ୍ୱାଇଁଟିଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଘରର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରୋଟି କାରଣ ପାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁଟିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ କଥା ମନରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସଜ୍ଜନ, ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦାରବିନ୍ଦ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।